अजीजान अमन, पूरी दुनिया मान रही है कि इमरान खान कप्तान अवाम का चैंपियन है। आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज 25 जनवरी 2026 है और मशरक़ वस्ता का इंतहाई अहम पब्लिकेशन है खलीज टाइम्स और खलीज मैगजीन। खलीज मैगजीन में आज 25 जनवरी 2026 को जो आर्टिकल छपा है वो आसिम मुनीर के बॉस मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद शेख मोहम्मद बिन जैद के देश में और सऊदी अरब में, और सऊदी अरब के अलावा पूरे मशरक़ वस्ता में, जहां से पाकिस्तानी अगर जो मजदूर तबका है वहां मजदूरी करके पैसा पाकिस्तान भेजना छोड़ दे तो पाकिस्तान की जर्नैलों की फस्तायत और फॉर्म 47 हुकूमत एक महीने के अंदर खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत उस पैसे के ऊपर चलती है, रेमिटेंसेस के ऊपर चलती है, जो कि मशरक़ वस्ता से मजदूर कमा के भेजते हैं। और मशरक़ वस्ता में क्या सोच है उनके बादशाहों की, उनके लोगों की, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज के ये आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रहा हूं और आपको सुनाना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहम है। सोच बदल रहा है। अनबाउंड आफ्टर 900 days, इमरान खान स्टिल कमांड पाकिस्तान ट्रू मेजोरिटी। मशरक़ वस्ता मांग रही है और आसिम मुनीर कहता है या शेख इथे वेख, लेकिन वो कहने नहीं नहीं पुत्र जी इधर वेख, तू इधर वेख मुनीरिया। और मैं आपको इस आर्टिकल का तर्जुमा पहले सुनाता हूं और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि जरा संजीदा रहूं, क्योंकि मुझसे संजीदा रहा नहीं जाता। लेकिन आखिरकार पूरी दुनिया सच मान रही है और सच सुनना चाहिए। ये आर्टिकल कहता है कि 900 दिनों के बाद भी नडर इमरान खान अब भी पाकिस्तान की हकीकी अक्सरियत पर हुक्मरानी करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के बानी और साबिक वजीर आजम अब रावलपिंडी की अडियाला जेल में हिरासत के 900 दिन मुकम्मल कर चुके हैं। इनकी हिरासत अगस्त 2023 में शुरू हुई। इब्तदाई गिरफ्तारी मई 2023 में हुई थी, जो पाकिस्तान की हालिया तारीख में एक अहम सियासी शख्सियत से सबसे बड़े और सबसे ज्यादा लचकदार वोट बैंक के इर्द गिर्द जारी सियासी बहरान को उजागर करता है। पीटीआई और इमरान खान की बड़ी हुमायत की बुनियाद क्या है? वो लिखते हैं कि जनाब, स्केल ऑफ पॉपुलैरिटी के ऊपर बात करते हैं कि पीटीआई की मकबूलियत का जो पैमाना है, पहले उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि पीटीआई अब भी इस वक्त भी अवाम के अंदर शदीद उनको जो है चैलेंजेस हैं, इदारा जाती चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान के इदारे, जाहिर बात है, आईएसआई की तरफ से, फौज की तरफ से बेसिकली जो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा उसने किया हुआ है, उनकी तरफ से चैलेंजों के बावजूद अवामी जज्बात और इंतखाबी कारकर्दगी के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी कुव्वत बनी हुई है। और हमें पता है कि क्यों बनी हुई है, खंबों की वजह से नहीं, इमरान खान की वजह से। मजीद ये लिखते हैं कि फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में पीटीआई की हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। हतमी गिनती और तखसीस के मुताबिक तकरीबन, इन्होंने लिखा है कि जनाब जो है वो 93 to 100 नेशनल असेंबली की सीट्स इन लोगों ने जो है वो हासिल की। जो पीएमएल नवाज फरनतन एंड पीएमएल नून लिखा है इन्होंने, नून फरनतन या हुआ है मेरे ख्याल में, नवाज तो अभी चेंज हो गया ना जी। और पीपीपी जैसी कायम शुदा जमातों से ज्यादा पॉपुलर वोट शेयर में कारकर्दगी इन्होंने दिखाई। इससे जाहिर हुआ कि इमरान खान की अपील खास तौर पर शहरी नौजवानों, मतवसत तबके, मिडिल क्लास और रिवायती सियासत से मायूस लोगों में पार्टी सिंबल की पाबंदियों, मुबैना धांधली और इनकी हिरासत जैसी रुकावटों से बालातर है। कहते हैं जनाब के 900 दिनों के बाद भी नडर खड़ा है, बगैर किसी डर के खड़ा है कप्तान। हत्ता के 2024-25 में हालिया सर्वे और अवामी इजहार बशमूल सोशल मीडिया ट्रेंड्स और हामियों के बयानात मुसलसल मजबूत हमायत दिखा रहे हैं इमरान खान की। और पीटीआई का बुनियादी वोट बैंक जो है वो इसी से चलता है, ठीक है।
اور معاشی مسائل کس وجہ سے یہ دکھا رہے ہیں. ابھی تک عمران خان کی پاپولرٹی مزید بڑھتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب معیشت انسانی کنٹرول ہی ہو رہی ہے. عمران خان نے کہا تھا جرنیلوں کو بندے کے بچے بن جاؤ, تم سے اکانومی نہیں چلے گی. تباہ و برباد انہوں نے کر دی. کرائے کے فوجی, ڈالری فوج کرائے کے قاتل بننے کے لیے تیار ہے. اتنی ان کی بری حالت ہو گئی ہے اور ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا ابھی. لیکن جو ہوگا وہاں پہ خلیج ٹائم لکھ رہا ہے کہ معاشی مسائل, بدعنوانی, کرپشن اور سیاست میں فوجی اثر و رسوخ سے مایوس نوجوان اور شہری ووٹرز جو ہیں وہ ان کی طرف مزید کھینچ رہے ہیں, عمران خان کی طرف مزید کھینچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حامی جو خان کی حراست کو سیاسی انتقام کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کے ساتھ ناجائز کام ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا اور آن لائن کمیونٹیز ہیں وہ عمران خان کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیلا رہی ہیں. اسی لیے جیسے وہ زیر عتاب ہیں, 99 سال قید, اس کے علاوہ گھروں کے اوپر حملے, بدماش جو ہے وہ ہائر کر کے آپ لوگ حملے کروا رہے ہو. کوئی بات نہیں بیٹا, ساری باری اب کھلنا شروع ہو گئی ہے. دیر ہے اندھیر نہیں ہے رب کے گھر میں, یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. عاصم یزید, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مزید وہ آگے لکھتے ہیں کہ خان کو درجمنوں مقدمات کا سامنا ہے جن میں بدعنوانی سے لے کر ریاستی راز اور لوگوں کو اکسانے تک شامل ہیں. اہم پیش رفت میں شامل یہ ہے کہ ابتدائی 2025 میں القادر ٹرسٹ کیس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو مزید 14 سال کی سزا ریاستی تحائف کے مبینہ غلط استعمال سے متعلق. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جی دسمبر 2025 کو ایک اور کرپشن کیس میں ان کی بیوی بشرا بی بی کے ساتھ شامل 18 سال کی اضافی سزا ان کو دی گئی. اور تنہائی کی حراست جو ہے ان کی مدتوں کی رپورٹس ان کو دی جا رہی ہیں. ان سے خاندانی ملاقاتوں کو محدود کر دیا گیا ہے. اور ابھی تقریباً اس وقت 2025 کے آخر سے لے کے ابھی تک ان کی تمام ملاقاتیں معطل ہیں. گزشتہ روز میں نے, آپ لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی شاید, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرق وسطیٰ سے سعودی عرب سے پیغام آیا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتوں کو کھولا جائے. یہ میں نے رپورٹ کی تھی. سہیل افریدی پہ فوکس چلا گیا کیونکہ میں نے پرو سہیل افریدی بات شاید کر دی تھی جو کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی طرف سے آئی تھی, لیکن لوگ سہیل افریدی کے اتنے خلاف ہوئے ہیں کہ وہ پرو سہیل افریدی کوئی بھی نیریٹو سننا نہیں چاہتے. حالانکہ رپورٹر, میں نے جو رپورٹ کی ہے وہ بالکل ویریفائڈ ریزن کے اوپر کی ہے. بڑی شدید آگ لگی ہے سویٹ بوائز اور سویٹ گرلز کو اس رپورٹنگ کی وجہ سے. اس کی وجہ, میں یہ نہیں کہہ رہا میں سہیل افریدی کو کلین چٹ دے رہا ہوں, لیکن میں نے صرف رپورٹ کی ہے جو مجھے ہائیسٹ لیڈرشپ سے پی ٹی آئی کی طرف سے بتایا گیا تھا, میں نے وہ رپورٹ کی ہے. واپس آتے ہیں عمران خان کے اوپر, کیونکہ عمران خان کے نام کے اوپر یہ سارا جو ہے کھیل کھیلا جا رہا ہے نا پی ٹی آئی کے اندر بھی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی سزا عمران خان کی معطل ہے اور رشتہ داروں کی طرف سے عمران خان کی صحت سے متعلق بہت سی جو ہے وہ تشویشات ہیں. حالانکہ تقریباً 2025 میں جو ہے وہ صحت مند, لیکن الگ تھلگ ان کو آئسولیشن کے طور کے اوپر رکھا گیا تھا, یہ بیان کیا جا رہا تھا. اور اب کافی عرصہ ہو گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی تو ان کی صحت کی کنفرمیشن انڈیپینڈنٹ نہیں کی جا سکتی. اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کے بیانات جو ان کی حراست کو منمانی قرار دیتے ہیں, اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے. اسی لیے ایک نئی اقوام متحدہ اگر صدر ٹرمپ بنانا چاہتا ہے, اور اپنے اٹیک ڈاگ جو ڈیوڈ ہرسٹ کہہ رہے تھے کہ ہر کوئی ماتڑ جتنے بھی, اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یار یہ ڈکٹیٹرز اور ماتڑ اس نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں ٹرمپ نے, اور ایک ماتڑ جو ہے وہ عاصم منیر ہے اور دوسرا ماتڑ اور اردلی ہے. یار قسم سے واٹ اے ڈسگریس. ایک پرائم منسٹر ملک کا کہنا شہباز شریف کو, جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی, وہ ہٹا کے اس کے پتر کو, اس کو وزیر اعظم لگا دیا. اور شرم نہیں آتی تم لوگوں کو, پاک فوج والوں, جو تم سلوٹ ٹھوکتے ہو اس بندے کو جا کے, این آفیسر اینڈ جنٹلمین بنے پھرتے ہو, لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر. مزید خلیج ٹائم کے لکھا گیا ہے کہ جناب اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو حکومت جو ہے یہ منمانی کری ہے, بدماشی کر رہی ہے عمران خان کو حراست میں رکھ کے. اور پی ٹی آئی کا یہ الزام وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ یہ الزام ہے کہ ان کو سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ مائنس کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور یہ جو کچھ بھی کام کیا جا رہا ہے ان کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں وہ جعلی ہیں, جبکہ حکام کا اصرار ہے کہ قانون کی حکمرانی کے اقدامات ہے. ظاہری بات ہے حکام ہے کون سے یہاں پہ, جوڈیشری تک تو ہے نہیں. ٹوٹل بدماشی ہے جو ایمان مزاری کے ساتھ اور عادی علی چٹا کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ تو یہاں پہ انہوں نے لندن کو بھی لاہور سمجھ لیا تھا یہاں جو بدماشی کر رہے تھے. مزید وہ کہتے ہیں کہ خاندان کے افراد اور پارٹی رہنماؤں نے عدالتوں سے بہتر رسائی اور طبی نگہداشت کی درخواست کی ہے, لیکن پابندیاں برقرار ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے ووٹ بینک پر
जो असर इसका हो रहा है वो 900 दिन का जो निशान है ना जी, ये एक बहुत बड़ी तकसीम को उजागर करता है, वो लिखते हैं। और वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो 900 दिनों के बाद इमरान खान जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट वोट बैंक है उसको बहुत ज्यादा ये इंपैक्ट कर रहा है, इस तरह कभी भी पहले नहीं हुआ। और वाज़े तौर के ऊपर वो कहते हैं कि इमरान खान की हमायत जो है वो इमरान खान का जेल का वक्त इनकी मुजाहमत की अलामत में तब्दील उनको कर चुका है। एब्सोल्युटली नॉट बोला था खान ने, आज भी मुजाहमत की अलामत है। और उनके जो सपोर्टर हैं वो लिखते हैं कि वो इनकी हरासत को ज़हनी अजियत या एजाज का निशान के तौर के ऊपर फ्रेम करते हैं जो उनकी इखलाकी अथॉरिटी को बढ़ाता है। ऑनलाइन और सड़क की सतह पर मुतहरक रहना जो है वो वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रही है कि यही सोच है। और पीटीआई इनको एक ब्रेव और नडर लीडर के तौर के ऊपर फ्रेम कर रही है। मसलन जेल से गजा जैसे आलमी मसाइल पर गुफ्तगू को वो असरअंदाज करते हैं, खान की बात जेल से जो आती है वो असरअंदाज रखती है। मजीद उन्होंने लिखा है कि जी पीटीआई के लिए चैलेंजेस हैं कि इमरान खान की बराह रास्त क़यादत के बगैर पार्टी को कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नाकदीन मुंतखब पीटीआई नुमाइंदों की मुबैना खामोशी की तरफ इशारा करते हैं। और डाकू डफर इत्तेहाद, ये इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, डाकू डफर इत्तेहाद की जो इस्तिलाह है वो पीटीआई के मुखालफिन के लिए ये इस्तिलाह है। उसने ताकत को मजीद जो है उसके ऊपर कब्जा किया है। और लेकिन महंगाई, हुक्मरानी और मुबैना एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से अवामी अदम इत्मीनान एंटी स्टेटस को जिंदा रखता है। वो ये चला भी लेते ना, कुछ थोड़े बहुत लाइक भी होते, ये डाकू डफर अलायंस ना होता तब भी कोई बात बन जाती, इनसे चलाया नहीं जा रहा। आखिर में वो लिखते हैं कि वसी तर असरात इसके जो है कि ये वोट बैंक पाकिस्तानी सियासत में नस्ली तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। अगर आज आजादाना इंतखाबात हों तो तज्जिया कार तजवीज करते हैं कि पीटीआई से मुंसलिक कुव्वतें दोबारा पॉपुलर वोट्स पर गलबा हासिल कर सकती हैं। खान जितना ज्यादा जेल में रहेंगे ये हामियों को बेचैन या बुनियाद परस्त बनाने का खतरा बढ़ाता है, जबकि जमहूरी जगह के मतलब जमहूरी जो पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है उसके ऊपर भी सवालात को उजागर करता है। जैसा कि पाकिस्तानी मुआशी दबाव और इलाकाई तनाव से गुजर रहा है, इमरान खान के जेल में 900 दिन एक सख्त याद दहानी के तौर के ऊपर काम करते हैं। क्या याद दहानी के तौर के ऊपर काम करते हैं? वो लिखते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा वोट बैंक खत्म नहीं हो रहा बल्कि इंतजार कर रहा है, मुतहरक है और तेजी से उनकी आजादी को कौम की सियासी मुस्तकबल से जोड़ रहा है। आया कानूनी लड़ाइयों, अवामी दबाव या हतमी सियासी तब्दीलियों के जरिए ये बाब खत्म होगा? नहीं, ये बाब अभी खत्म होने से बहुत दूर है। मुनीरिया, ओ मुनीरिया, सुन रहे हैं? तेरे डैडीज लिख रहे ने, बताइएगा आपका क्या ख्याल है इस आर्टिकल के ऊपर, और क्या आप मुत्तफिक है इस आर्टिकल से? जाहिर बात है उन्होंने बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की है, लेकिन एक अंडर जो है बिहाइंड क्लोज डोर मैसेजिंग चल रही है और एक ओपन मैसेजिंग चल रही है जो कि अब वाज़े तौर के ऊपर सामने आना शुरू हो गई है। तू 10 साल कटने ने मनूरिया, तू माइनस करेगा इमरान खान नू, आजा पुत्र तेल ला के। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।